Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam Doktor. Okey. Boleh kita mulakan kuliah kita pagi ni? Boleh ya? Boleh? Boleh. Alisa. Okey, terima kasih Alisa. Baik. Tapi berapa yang 38? 40. Alright, tak apa. Okey, kita sambung kuliah kita. Mana? Okey, saya nak. Okey, skrin. Nampak tak? Nampak? Skrin saya nampak? Okey. Right, so kita sambung kuliah kemarin. Kita stop sampai kompleks eksponen. So kita dah semalam tu kita dah ada formula lah. Formula untuk cari kompleks eksponen lah, iaitu yang ni Z power C. Tu Z power C tu kompleks eksponen lah. Alright, Z power C is equal to eksponen C log Z. So kita apply saja formula ini untuk cari untuk solve kompleks eksponen lah. Right? Okay, kita dah tengok dua contoh. Okay, saya teruskan. So hari ini saya nak Okay, saya nak bermula dengan slide ini Okay, so if Z REI theta alpha any real number, the branch log Z ln R plus I theta R positive, theta between alpha and alpha plus 2 pi of the logarithmic function is single value and NAT in the indicated domain. Okay, so when the branch is used, it follows that function Z power C exponent C log Z is single value. Okay, is single value and analytic in the same domain. Alright, saya besarkan. Okay. Then kita dapat derivatif dia lah. Derivatif untuk Z power C tu ini C exponent C minus 1 log Z. Alright. Then kita dapat juga principal value. Alright, so principal value of ZC occurs when log Z is replaced by principal log Z. Okay, so kalau kita nak cari principal value of Z complex exponent Z power C, kita ganti saja log Z itu dengan principal log Z. Okay, jadi kita akan dapat principal value of Z principal value of Z power C complex exponent adalah EC principal log Z. Okay. Ini ini saya nampak. Tak boleh. Oh, tak boleh. Alright. Susah. Okay. So equation 4 So equation 4 untuk principal value of principal branch of the function Z power C complex exponent. Okay. So kita tahu principal argument Z adalah di antara negatif pi and pi Okay, sebagai contoh ni principal value of negative I power I So sama dengan principal value untuk negatif I power I adalah eksponen I. Okay, eksponen I. So C itu adalah I. Okay, C itu adalah I. Principal log negatif I. So log Z adalah negatif I. So principal log negatif I. Alright, so principal log negatif I adalah negative pi over 2 I. Alright.
So permudahkan ni kita akan dapatlah. Kita akan dapat principal value of negative I power I adalah exponent pi over 2. Okay. So straightforward saja. Okay. Sepatutnya tak ada masalah. Okay. Ini principal value untuk Z power 2 over 3. Z kuasa 2/3 sama dengan principal branch adalah eksponen 2/3. 2/3 ni 2/3 adalah C. Alright. 2/3 log Z. Principal log Z. So sini Z. So kita punya apa namanya Z kita adalah Z lah. Z sama dengan permudahkan kita akan dapat ni lah. Okay. 3 square root of R square exponent I 2 theta over 3. Okay. Alright. Okay. Oh ni alright. Ni yang sama contoh yang sama. Principal value negative I kuasa I sama dengan exponent I principal log negative I. Alright. So negative I adalah argument dia adalah negative pi per 2. Okay. So kita akan dapat principal log negative I adalah negative pi over 2I. Alright. Ni kita check balik kan. Principal log negative I adalah log 1 tolak pi per 2I. So principal log negative I adalah negative pi over 2. Negative pi over 2I. Alright. So kita akan dapatlah principal value untuk negative I kuasa I. Okay. Iaitu exponent pi over 2. Ni ada satu lagi contoh. Okay, principal value of negative 3 power I per pi. I per pi. So Z kuasa kita punya Z adalah negatif 3, C adalah I over pi. Alright. So principal value untuk negatif 3 kuasa 1 per pi adalah eksponen 1 per pi. Alright. 1 per pi. So C adalah C adalah I per pi. Okay. I per pi. I over pi. Principal log negatif 3. So Z adalah negatif 3. So negatif 3 kita akan dapat. Di sini kita akan dapat principal log negatif 3 adalah log 3 plus I pi. So dia punya principal argument untuk negatif 3 adalah pi. So principal log negatif 3 log 3 plus I pi. So just plug in dalam formula kita akan dapat ni lah. Kita akan dapat eksponen I over pi principal log negatif 3. Principal log negatif 3 adalah log 3 plus I pi. So permudahkan kita boleh solve lah. Kita boleh cari principal value. Alright. Okay. Okay ini saya tak ada apa. Ini kita skip. Okay, yang ni apa ni? Inverse trigonometric hyperbolic function. Ni kita skip lah. Saya tak ni lah. Kita skip. Okay. Dah habis dah. Okay, so itu saja untuk chapter 3 ya. Boleh? Ada soalan setakat ni? Tak ada? Ada apa-apa nak tanya sebelum kita continue? Kita proceed to the next chapter. Ada soalan tak? Senyap Ada soalan? Tak ada doktor. Tak ada So chapter 3 hanya itu saja. Chapter 3 ni ada three parts only iaitu exponential function, logarithmic function and complex exponent. Nanti soalan test saya akan tanya ni lah. Saya akan tanya semua function ni. Senang saja ni chapter 3 ni. You boleh tak ada ni lah. Senang saja nak faham. Kalau you buat latihan, you faham lah macam mana. Boleh faham chapter 3 lah. Okay Alright. So yang inverse function tu kita skip kita skip. Okay. The rest tu kalau you nak tahu juga boleh refer ni lah textbook. Tapi soalan test final hanya apa? Saya akan tanya daripada
daripada tiga ni lah, iaitu tadi exponential function, logarithmic function dengan complex exponent. Okay, yang lain tu saya tak tanya lah. Alright. Okay, okay, tak apa. Saya ingat kita kena teruskan lah for the next chapter. Next chapter pun ni juga very important. Apa namanya? Kita tengok dulu next chapter 4. So ini adalah chapter 3. Do not know. Chapter 4. Chapter 4. Alright. Okay. Okay, chapter 4 is complex integration. Kamera complex. Alright, so kamera complex ni macam apa ni? Integration in calculus lah. Okay, sebab dalam calculus integration based on real value function. Okay, tapi kalau complex ni kita ada complex integration lah. Okay, so ada sedikit ada persamaan dan juga ada perbezaan di antara real integration yang daripada calculus tu dengan complex integration. Okay. Okay, saya tak tanpa membuang masa, saya teruskan. Teruskan. Okay, integral are extremely important in the study of function of complex variable. Okay, so the theory of integral is noted for its mathematical elegance. So teori integration ni dalam seperti mana ini cover juga dalam calculus lah. Alright, yang kita faham sebelum ni. Okay, definite integral of function, the WT. So when WT is a complex value function of real variable t, and is written WT ut plus I vt, uv are real value, the definite integral of WT over interval t is defined by integration. Ini dia definite integral kan? Ini sama macam definite integral in calculus. So kita ada integration WT dt from A to B. So T tu di antara A dengan B sama dengan integration of ut dt plus I, okay, I imaginary part for complex integration. So I times integration the vt dt from A to B. So provided the individual integral on the right side exists. Okay, so this real integral WT dt is integral real WT dt, and imaginary integral WT dt is equal to integral or imaginary WT dt. So T tu ada daripada A kepada B. Alright, example. Ini sama-sama macam very similar to integration in calculus. Cuma di sini kita punya variable adalah T lah. So kalau kita integrate ni sama saja seperti straightforward. So kita akan dapat integration 1 plus IT square dt from 0 to 1. So kita separate the real integration dengan imaginary integration. Alright, so kita simplify. So yang ni kita dapat 2 over 3. Yang ni kita dapat A. Kita dapat 1 yang ni. Integration, this integration we obtain the 1. Alright, so kita akan dapat solution adalah value of this integration. This integral is 2 over 3 plus I. Okay, alright. Ini tak ada. Ini just sama seperti integration in calculus. So not improper integral of WT
over unbounded interval are defined similar way. Alright. The existence of the integral of u and v in definition 2. Where is this definition? This definition is ensured if those functions are piecewise continuous on the interval t. Such a function is continuous everywhere in the stated interval except possibly for finite number of points where although discontinuous, it has one-sided limits. Okay, of course, only the right-hand limit is required at A, only the left-hand limit is required at B. Okay, so when both u and v are piecewise continuous, the function W is said to have that property. Okay, and anticipate rule for integration a complex constant times of function Wt for integrating some of such function and for interchanging limits of integration are all valid. All right, so those rules as well as the property, this property, integration of Wt dt from A to B is equal to integration Wt dt from A to B plus integral Wt dt from C to B. Easy to verify by recalling corresponding result in calculus. So kita apply sama saja seperti integration dalam calculus. Okay, fundamental theorem of calculus. Ini daripada calculus. Involving antiderivative can be extended so as to apply to integral of the type 2. Suppose that function Wt ut plus ivt and then capital W is equal to capital U plus I capital V. So this function are continuous in the interval t from A to B. Alright. Capital W prime t kita dapat Wt. Okay, capital U prime t kita dapat ut, v prime t is equal to vt. Alright, so kita akan dapat equation 4. So integration Wt dt from A to B is Wb minus Wa. Okay, sama dengan Wt t daripada t adalah daripada A kepada B t di antara A dengan B. Okay, ini calculus sama seperti dalam calculus. Alright, ini yang tak ada dalam calculus contours. Alright. So contours dalam complex integration juga di complex integration ni juga kita panggil contour integral or contour integration. So kita nak faham konsep integration in complex integration ataupun integral in complex analysis, kita kena faham dulu contours sebab integration dalam complex variable ni dia define pada contours. Okay, contours ataupun dalam BM kita sambut contour. Okay, contours. Apa maksud contours? Sebab nanti bila saya dah upload soalan tutorial, saya tak ni lagi soalan tutorial, kalau nanti dia akan tengok complex integration dia mesti ada C tau. Tengok contoh ni tak ada. Ni bukan ni chapter berapa ni? Ni. Tengok sini Boleh nampak tak soalan 3 ni? Boleh nampak tak? Evaluate the following contour integral. Nampak tak? Nampak, doktor. Nampak. Dia nampak tak ada C sini? Nampak tak C ni? Integral. Di bawah ni ada C ni. Ini nampak ada C integration in the sign of integral. Okay, at the bottom ni kita ada C. C C ni sebenarnya adalah contour. Dia represent denote the contour. Ataupun in general we call this integration as contour integration or contour integral. Jadi kita kena faham lah C ni apa dia. Kan ni dia define lah C ni apa,
Untuk BC ni apa? C is circle of radius 1, center at 0. Yang B ni C, circle of radius 1, center at 0. Yang C yang ketiga ni C is oriented interval. So kita boleh define any contour C. Okay. Okay. Jadi kita kena faham dululah contour tu apa sebelum, of course nanti kita punya integration senang saja. Integration macam kita plug in dalam formula saja. Bila you dah familiar dengan formula, you buat latihan, you tengok contoh, you straight away akan dapat jawapan. Sebab kursus ni tak susah pun, straight forward saja. Okay. Kalau yang susah pun yang lebih yang melibatkan analisis lah. More analytical lah. Kalau straight forward macam ni kan, find the integration. So sama sajalah. Macam you faham, kita faham integration from calculus kan. So sama juga seperti contour integration or complex integration. So nanti kita ada satu formula untuk complex integration. Kan? Then you cuba jawab beberapa soalan, tengok contoh. Okay, so boleh ni lah, boleh dapat solution lah, boleh solve lah. Tak susah pun. Sebab dia plug in dalam formula saja. Okay. So sekarang kita nak tahu apa maksud contour tu. Okay, kita tengok kita back to our note Okay. Sekejap. Okay. Contours contour integral. Tadi kan dalam soalan tutorial dia sebut apa? Dia tak panggil complex integration kan. Dia panggil contour integral. So contour integral tu samalah dengan apa, dia punya konsep sama saja seperti complex integration. Okay, complex integration tu contour integral lah. Alright. So kita kena tahu dulu, kita kena faham apa maksud kontur. So integral kontur ni kalau you nak faham, dia macam dia konsep dia sama seperti curve ataupun lengkung. Siapa yang ambil geometric modeling tu dia pensyarahkan sebut tentang curve lah. Curve ataupun lengkung. Alright. Okay, integral of complex value function of complex variable are defined on curve in the complex plane. Kan? Saya baru sebut curve dah ada dah. Integration, jadi rupa-rupanya integration of complex variable ataupun complex integration ni mereka define ke atas lengkung. Kan? Lengkung dalam satah kompleks. Kan? Jadi lengkung tu boleh jadi any form lah, can be any form. Kalau kita kata lengkung tu dia boleh jadi straight line pun lengkung juga. Kan? Kalau yang apatah lagi yang berbentuk lengkung kan, yang lengkung yang ada belok-belok sikit, itu lengkung juga. Okay. So curve can be any form, whether straight line or not straight line. Itu semua lengkung. Jadi kita kena faham bahawa kamiran yang melibatkan fungsi kompleks ni adalah ditakrifkan ke atas suatu lengkung dalam satah kompleks. Alright. Dia tak semestinya garisan lurus. Dia boleh juga dalam bentuk garisan tak lurus lah kan. Garisan tak lurus tu selain daripada garisan lurus lah. Dia boleh lengkung kan. Kalau kita sebut lengkung tu, dia adalah any form dalam berbagai bentuk yang bukan dalam termasuk dalam bentuk garisan lurus. Okay. So itu adalah curve lah tu. Alright. Tapi curve ini, lengkung ini kita, sebab dia melibatkan complex variable, jadi dia mestilah ditakrifkan ke atas satah kompleks lah. Alright. Okay, define curve rather than just interval on the real line. Kalau dalam calculus integration tu adalah dalam garisan nyata kan, garis lurus, nombor nyata, garis nombor nyata, tapi dan juga dalam bentuk interval lah. Kan? Tadi kalau kita kata kita ambil variable T kan, variable T daripada A kepada B.
Jadi kita punya interval kita adalah di antara A dengan B lah. Alright. Itu maksudnya interval on the real line. Okay. Classes of curve that are adequate for the study of such integral are introduced in this section. Okay, jadi classes of curve ni kelas-kelas lah, kelas-kelas lengkung ataupun jenis-jenis lengkung ada banyak lah. Alright. Jadi oleh sebab complex integration, kamaran kompleks ni dia ditakdirkan ke atas lengkung. Lengkung tu ada banyak kelas, ada banyak jenis. Right? Okay, a set of points Z, X, Y in the complex plane is said to be arc. The term arc. Arc ni saya tak, dalam Malay tak tahu. Dia punya terjemahan dia. Arc ni macam lengkung jugalah. Kalau BM mungkin kita panggil lengkung. Curve memang kita panggil lengkung lah. Alright. Okay, kalau you ambil geometric modeling, dia biasa pensyarah biasa sebut curve and surface. Okay, curve lengkung, surface permukaan. Okay. Alright. Alright. Okay. Point Z, X, Y is said to be an arc if X, T, Y, T. Alright. So T between A and B. X, T, Y, T continuous function of real parameter T. Right, this definition establish a continuous mapping of the interval T, interval AB, right, into the XY or Z plane, and the image points are ordered according to increasing value of T. So it is convenient to describe the points of C by means of the equation. Alright, C ni contour. The point of contour C by means of the equation ZT. Okay. So Z ni adalah variable based on parameter T. So T di antara A, B. So ZT is equal to XT plus I, YT. So the arc C is simple arc. Sorry, sebelum kita panggil dia contour C, kita tak define dia. Kita tak define C ni sebagai contour lagi. Kita just di permulaan ni kita faham C ni adalah arc. Okay. So arc C. Okay. So the arc C is simple arc or Jordan arc. Simple arc or Jordan arc. Kalau siapa yang ambil paper teori graf teori dengan saya semester lepas, kita ada satu konsep nama dia simple graph. Kan? Sama lah simple arc, simple graph. Simple graph, graph yang tak ada loop, tak ada multiple edges kan. Kalau simple arc ni macam mana? Kan, simple arc. Ataupun Jordan arc. If does not cross itself. C itu arc C is simple or Jordan if it does not cross itself. Maksudnya kalau you ada lengkung ataupun arc C tu, kita panggil dia simple ataupun Jordan. Okay. Jordan kalau arc tu dia tak cross itself, dia tak cross itself tu, dia tak overlap. Saya nak tunjuk ni susah ni kalau nanti kita tengok contoh. Kalau arc tu dia tak cross itself, dia tak overlap itself. Yeah. Dia tak overlap ataupun dia tak cross itself. So arc tu kita panggil simple ataupun Jordan. Okay. You all ni kalau kena present ni, nanti tahun 3 kena present kan, kena bercakap bahasa matematik kan. Bukan sebab tu tahun 3 you kena buat FIP. Kan, FIP project kan. Bukan hanya semata-mata ambil kursus, masuk kelas, ambil test, ambil kuis, buat final boleh score A kan. Nanti tahun 3 kena buat FIP, kena cari satu project, kena buat analisis, kena identify method, kena dapatkan result, kena buat simulation kan. Kena buat comparison, kena buat apa lagi,
kena cari conclusion, tulis report. Daripada situ you akan belajar. You akan belajar banyak benda. Bila dah siap, kena present. Bila present, orang akan tanya, pensyarah akan tanya. Ini apa? Itu apa? Ini you faham tak? Kalau macam tu, apa jadi? Alright. You faham tak faham saya cerita ni? Kan? Ini tak ada apa. Tahun 1, tahun 2 ambil kursus. Pensyarah explain, you faham. You boleh buat final, you boleh buat test. Okay. Konsep semua faham. Tak ada lagi kalau ada pensyarah, setengah-setengah pensyarah, student, pelajar kena present kan. Kursus saya tak sampai tahap you nak present lagi kan. So bila kena present, pelajar kena present. Okay. Nak tak nak you kena faham. You kena tahu how to present all the concept, everything. Kan? Dengan problem yang you buat. Kan? Macam ni tak apalah, you dengar je pensyarah kan. Pernah tanya soalan mana masuk exam, soalan mana masuk final. Kan? Tapi bila buat nanti masuk FIP, you tahulah macam mana nak ni kan. You boleh tanya semua senior tahun 3 kan. Mereka semua struggle untuk tulis report. Kena faham dulu. Kena faham problem dulu, kena faham method dulu, kena buat analisis dulu, kena belajar programming, kena buat coding. Kena compare existing result. Kena cari you punya contribution dekat mana. Konsep apa yang you guna, formula mana yang you guna, model apa yang you guna, data mana yang you ambil, semua sekali tu. Alright. Tak apa Alright. Okay. So tadi adalah konsep simple art ataupun Jordan art. So kalau art tu dia tak cross itself ataupun dia tak overlap itself, art tu kita panggil dia simple. Ataupun secara formal kita dapat C is simple if ZT1 is not equal to ZT2. When T is not equal to T1 is not equal to T2. Maksudnya kalau kita ambil dua titik T1, T2, dua titik ni tak sama, kita akan dapat ZT1 tak sama dengan ZT2. Okay, maka maknanya kalau kita ambil any 2 point T1 dengan T2, sentiasa kita dapat image dia lah. ZT1 tak sama dengan ZT2, maksudnya saya dah ni dah. Lama tak bercakap dah. Dah ni dah. So maksudnya C tu kita panggil dia simple lah. Right? And the C, when the RC is simple except for the fact that ZB is equal to ZA, we say that C is simple closed curve or Jordan curve. Right? Kemudian kalau kita dapat kita dapat ZB sama dengan ZA. Apa maksud ZB sama dengan ZA? A itu apa? B itu apa? A itu titik apa? Titik awal. You dengar je ni. B ni titik akhir. Jadi ZB sama dengan ZA apa maksud dia? Siapa boleh jawab? Tak nak jawab. Apa maksud ZA sama dengan ZB? Semua tak jawab lah. Bila pensyarah tanya semua senyap. Okay. Cuba jawab, salah tak apa kan. Sebab ni saya tak ni kan you all ni. Ini dah minggu depan kelas secara hybrid memang tak ada ni lah. Siapa yang siapa yang berada di UMT ni? Sebentar, yang dia berada di UMT. Tak ada, tak nak jawab. Kan? Kalau online ni saya tak tahu. Siapa yang ada di UMT? Ada tak dalam ni? Tak sure doktor. Tak sure. Right. Sebab minggu ni saja kelas secara online sebab ada arahan daripada pejabat TNCA. Kelas sebab untuk pelajar tak kembali lagi ke kampus untuk elakkan kesesakan. Sebab baru ni raya memang jam. Memang jam
Jam gila-gila kan. Kalau you tanya saya jam sebab saya adalah salah seorang mangsa yang terperangkap dalam kesesakan selama di Terengganu saja saya terperangkap dalam traffic jam selama 6 jam. Di Terengganu saja. 6 jam di dalam negeri yang sama. Bayangkan kalau you nak daripada Kelantan nak balik KL. Ataupun daripada Perak, daripada Kedah nak balik KL. Daripada Johor nak balik KL. You boleh bayang satu dalam negeri saja terperangkap dalam traffic jam selama 6 jam. Faham tak? Boleh nampak? Siapa yang di sini yang terperangkap dalam traffic jam? Ada tak? You ada kat kampung semua kan? Ada tak yang terperangkap dalam traffic jam selama 5-6 jam ataupun 16 jam? Tak ada. Semua ada kat kampung. Ya, doktor. Dekat kampung. Dekat kampung. Okay. Jadi minggu hadapan secara hybrid saya tak ada kelas. Saya akan buat secara hybrid. Saya akan buat kelas secara bersemuka lah. Alright. So you all online lah. Tapi saya hanya fokus kepada pelajar dekat yang dalam kuliah saja. Okay. Secara online you boleh, tak apalah yang online ni seperti yang kita buat ni lah sebelum ni lah kan. Sebab hybrid saya pun secara hybrid ni saya kena pensyarah kena masuk kelas untuk kelas secara bersemuka lah walaupun ada 3-4 pelajar saja. Kan the rest tu you boleh follow lah secara online kan. Okay, boleh faham so memang saya ingat you all semua tak akan kembali. Ada yang akan kembali ke kelas sebab final exam akan diadakan secara online kan. So saya ingat those yang semua ada kat kampung ni tak akan kembali ke kampus kan. Betul ke? Betul, doktor. Sebab you ada pelajar komplain kan, nanti you datang untuk ambil final, rumah sewa lagi ni apa lagi semua kan. So sebab tu final exam sebelum ni sepatutnya diadakan secara bersemuka tapi akhirnya diubah kepada secara online. Kan? Jadi secara online macam ni lah. Kan? Tapi semester ya. Yang final online ni dia hanya kepada subjek ni saja ke semua subjek? Subjek tahun 1 dan tahun 2. Mana kalau semua tahun subjek. Ya, semua subjek. Semua subjek yang melibatkan tahun 1 dan tahun 2. Okay. Sebab mostly tahun 3 dia kena you kena masuk kampus tahun 3. So kursus yang melibatkan tahun 3 kalau ikut kefahaman saya peperiksaan akan diadakan secara bersemuka. Alright, yang secara yang ni tapi ada juga yang ambil kursus ni adalah tahun 3. Tapi sebab sebahagiannya adalah tahun 2 yang kita buat kuliah secara online ni yang tahun 2 kan mostly banyak dekat kampung kan. So final exam akan diadakan secara online kan. Secara online you okey lah kan, boleh open book. Kan. Alright, advantage lah tu. Okay, kita sampai mana lah. Tadi saya tanya tadi tak ada jawab lagi. Saya tanya apa tadi? Saya tanya ZB sama dengan A apa maksud dia? Tak apalah, you on tak nak jawab, saya jawab lah. Maksudnya dia cross ke? Bukan di cross. Maksudnya titik awal tu adalah ZA. Titik akhir adalah ZB. Titik awal sama dengan titik akhir. The same point is similar to the last point. The first point is A. Image dia adalah ZA. The last point is B. Image dia adalah B. Meaning that kalau the last point is equal to the first point is equal to the last point. Jadi kita close lah. Kita panggil dia close lah. Sebab tu kita panggil simple close. Dia dah jadi simple. Dia tadi dia simple sebab dia tak cross. Dia akan jadi simple.
Jadi titik awal sama dengan titik akhir jadi close lah. Sebab tu C ni kita panggil simple close curve. Ataupun Jordan curve. Yang asal tadi kita ada simple arc, Jordan arc. Bila dia close, kita panggil dia simple close curve ataupun Jordan curve. Kan macam ni lah, senang cerita. You buat you start you punya journey, you punya perjalanan daripada Cheng daripada mana? Cheng apa nama? JB, Doktor. Oh, JB. Okay, from JB. Okay, so you start your journey from JB. So your first point is JB lah. And then you go around, you pergi from one place to another place. Alright, from JB to Pahang, to Terengganu, to Kelantan, to Perak, to Kedah. To Perak, Kedah, then Perak lagi. Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, and back to JB. Alright, so your first point is similar to last point. Jadi tertutup tak? You nampak kalau you tengok, you bayangkan curve tu tertutup tak? Tertutup kan? Tertutup. Itulah maksud dia. Maksudnya titik awal sama dengan titik akhir. So close lah. Alright. Doktor yang Yeah. simple close curve tu maksudnya dia cross juga kan? Dia tak cross. Dia tak cross. Dia tak boleh cross sebab dia tak boleh cross sebab dia simple. Simple means the C does not cross itself. Itu okay. maksud simple. Yang close tadi dia tertutup lah. Close tu titik awal sama dengan titik akhir. Itu close lah. Ini secara geometrik lah kan. Alright, kita rehat dulu Boleh Kita rehat 10 minit Ada 1 jam kuliah lagi Boleh Boleh, Doktor. Okay. Alright. Kita take a break
Okey, kita sambung kuliah kita Okay, Doctor. Okey, Cheng Alright. And, okey, saya tadi saya nak upload soalan-soalan tugasan 2 So tugasan 2 sekarang ni minggu berapa? Minggu 8 kan? Betul minggu 8 Ya, Doctor. Jadi tugasan 2 nanti saya akan upload soalan tugasan 2 selepas ni, selepas habis kelas kita kena hantar minggu 12. Okey ada sebulan lagi. Boleh Boleh, Doctor. sama seperti tugasan 1 buat secara berkumpulan sama jugalah 5 of you lah. Okey. Alright. Okay. Boleh refer sini Okey, saya nak sambung kuliah kita tadi. Alright. Mana nota saya tadi? Ni. Ini chapter 3, chapter 4 Chapter 4. Okey kita sambung tu yang kuliah kuliah tadi okey kita tengok contoh Contoh okey sebelum example 2 example 1 dekat mana? Dah ada example 1 dah. Tiba-tiba example 2 ini this is example 1. Okay, example 2. Alright, example 2. The polygonal line defined by means of the equation z x plus I x di antara 0 1. Yang kedua x plus I x di antara 1 2. Okay, so this polygonal line consisting of line segment from 0 to 1 plus I. Okay, so kita tengok daripada 0 kepada 1 tambah I kan. 1 tambah I ni dia punya koordinat dia 1 1 lah. So 0 hingga x 1 dan y tu 1 ataupun point 1 tambah I. Ya, ini dia punya line dia lah, straight line dia Kemudian daripada 1 kepada 2 okay, adalah represented by x plus I So ini adalah x plus I. So daripada point 1 tambah 1 tambah I kepada 2 tambah I So 2 tambah I ni dia punya titik dia adalah 2 2 1 lah. 1 tambah I titik dia 1 1 So ini adalah x 0 1. Dia punya garisan ni adalah x tambah I x. Dan kemudian daripada 1 kepada 2 garisan dia adalah x tambah I. Okay. So consisting of line segment from 0 to 1 plus I followed by 1 from sama lah 1 from 1 plus I to 2 plus I is a simple art. Ini contoh. Ini satu contoh simple art lah ni. Kan ini. Garisan kita panggil apa? Polygonal line ni. Iaitu yang ni. Saya nak ni kalau saya boleh boldkan, boleh tak? Macam mana nak bold tak boleh dah. Saya nak highlight kan. Garisan ni lah. Mana ni. Polygonal line. Ni bukan ni. Ni. Garisan ni, polygonal line ni adalah satu contoh simple art. Kan nampak kan dia ada overlapping tak ni garisan ni? Ada overlapping tak? Tak ada. So garisan ni dia tak overlap. Dia tak cross itself lah.
Sebab tu kita panggil dia simple ataupun simple art. Sebab tu saya jelaskan tadi, art ni ataupun curve ni dia termasuk juga straight line lah, garisan lurus. Ini garisan lurus kan. Yang ni. So ini adalah satu contoh simple art. Dia simple lah, dia tak cross itself. Alright. So ini satu contoh. Alright, satu contoh. Kita tengok satu contoh, ada contoh lagi tak? Kan? Satu contoh kan. Satu contoh simple art iaitu polygonal line. Polygonal line, this polygonal line is an example of simple art. Okay. Kita tak tengok lagi, kita tak discuss lagi macam nak evaluate contour integral ataupun complex integration. Kita nak faham dulu apa masuk contour, apa masuk simple art, apa masuk apa masuk close tadi, simple close curve. Right? Kita nak faham konsep dulu Okay, next example 3. The unit circle ZEI theta between 0 and 2 pi about the origin is simple closed curve. Oriented in the counterclockwise direction. So is the circle, begitu juga dengan circle Z0 plus REI theta center at point Z0 and with radius R. Ini adalah unit, ini satu circle. Okay. Yang ni ada satu lagi circle. Mana? Dia tak jadi ni dah. Ni satu lagi circle. Okay. So kedua-dua circle ni adalah contoh simple closed curve. Kan? So dia adalah, kita tengok dia punya ni. Dia tengok kalau curve tu yang ni dia adalah kita panggil dia simple closed curve. Yeah. Sebab dia tak overlap. Curve ini dia tak overlap itself dan juga dia adalah tertutup kan. Yang ni. Sebab tu kita panggil dia simple closed curve. Yang ni juga, yang ni sama juga. Curve C ni dia tak overlap itself dan juga dia adalah tertutup, close. So dia juga kita panggil simple closed curve. Right? Sebab tu kita panggil circle ni kan yang tadi circle ZEI theta ataupun Z0 plus REI theta adalah simple closed curve. Boleh faham Dan juga ada satu lagi the arc. So banyaklah yang circle ni mostly dia ada close, dia adalah close lah. Kan circle dah kita tahu bulatan kan. Circle apa bulatan kan. Bulatan mesti tertutup kan. Right? So normally the circle tu dia mesti close lah. Dan dia juga adalah simple sebab dia tak overlap itself. Jadi dia adalah circle ataupun arc. Macam contoh ini arc ZEI negative theta simple closed curve tapi dia oriented in clockwise direction. Kan? Yang nak tengok direction ke clockwise direction ikut arah jam kan. Yang ni lawan jam ni. Kan? Yang ikut jam sini kan. Ini counter clockwise. Kan? Yang kalau clockwise direction dia ikut arah jam lah kan. Tapi semua ni adalah circle ini mereka adalah mereka adalah close ataupun simple closed curve. Right? Sebab nanti ada soalan tu dia. You tengok C ni biasanya dia akan define circle tu dia dia punya direction dia akan mention sama ada positively oriented ataupun negatively oriented. Biasanya positively oriented lah. Positive oriented maksudnya dia ikut arah lawan jam lah, counter clockwise. Ni positively direction. Ini positive direction tapi dia adalah counter clockwise direction. Positively oriented. Right?
So sebab nanti bila tengok biasanya kalau kita belajar integration from calculus, we don't care about the direction, right? Kita tak kisah pun geometri dia macam mana, right? Tetapi kalau complex integration ni, contour integration, kita kena tahu dia punya, kita kena at least kita nampak dia punya apa geometri itu macam mana, kan dia sama ada positive direction ataupun negative direction kan. Sebab soalan tu kalau you tengok soalan tutorial kan, soalan tutorial dia ada mention tutorial 5 kan, positively oriented ada tak dimension. Ni positively oriented. So you boleh imagine circle tu, bulatan tu dia mestilah dia ada satu curve yang positively oriented lah. Positive oriented dia ada tadi direction dia adalah ikut counter clockwise direction. Ni ada positifnya. Dia banyak mention positively oriented. Positively oriented. So kita dah nampak dah. Ni kan. Ada juga dia tak semestinya dia tak semestinya dibagi direction lah. Ada juga yang integration tu, contour integration, dia tak mention pasal direction lah, sama ada positif ataupun negatif lah. Kan orientasi dia tak mention sama ada positif ataupun negatif kan. Tapi you biasalah pelajar ni, biasanya you all semua nak tahu macam mana nak solve kan. Itu saja kan. Malah nak fikir panjang kan. Nak fikir macam mana ni soalan ni macam mana nak jawab. Ni soalan ni macam mana nak jawab. Soalan keluar macam ni macam mana nak jawab. Macam ni nak score. Kan. Sekarang ni lain sikit, kita kena analyze. Kan. Analyze. Okay. You kena bayang geometri macam mana. Kan. Sebab tu matematik ni dia elemen matematik ni dia ada banyak, dia ada algebraic operation, ada algebra. Dia ada geometri, ya, geometri secara geometri. Dia ada analisis, ya. Dulu kalau kita peringkat sekolah matematik, kalau kita belajar matematik, mesti orang akan tanya, orang akan nampak calculation. Kan? Matematik tu calculate. Kira. Kan? Tapi matematik tu adalah beyond that. Lebih daripada itu, banyak lagi matematik ni kita belajar kan. Jadi matematik ni dia macam tu lah, dia ada analisis, dia ada combinatory, dia ada discrete, dia ada dia melibatkan set, dia melibatkan function macam mana, set tu macam mana, geometri macam mana, algebra macam mana, calculusnya. Itu matematik. Ya kan? Dulu kalau sekolah matematik kira. Kira tu salah satu tu special case saja dalam matematik peringkat universiti kan. Tapi kita adalah soalan pengiraan kan, calculation kan, tapi matematik ni lebih daripada itulah. Alright. Okay, matematik ni kita nak train peringkat universiti, nak train kita berfikir secara analitik. Ni kan, nanti you apply dalam mana-mana pekerjaan pun kan. Sebab nanti kalau you terlibat, you bekerja, you terlibat dalam bidang, ada research department kan. Nanti you kena buat research. Kan? And research in any field lah, any problem lah. Kalau kata ekonomi lah. Kalau apa, insurance lah kan. Kalau analyze data, lagilah perlukan matematik. Kan nanti you nak buat big data kan. Big data tu ada study case saja. You pergi kat industri, you kutip data, you buat analisis. Jadi bila you nak buat analisis, you nak dapatkan new conclusion ataupun you nak buat simulation kan. You nak dapatkan result yang bagus, output yang bagus, mathematically kena strong. Kan? Jadi itu yang you kena offer kan. Nanti bila you keluar, you bergraduat, pentingnya matematik adalah sebenarnya untuk untuk meningkatkan kefahaman tentang pemikiran matematik secara analitikal. Bila you bagus dalam analitikal matematik, you pergi mana-mana industri pun, you boleh perform, you boleh buat kerja. Kan supervisor, boss kan bagi you satu job, satu assignment, you buat ni. Macam mana you nak kata? Macam pensyarah bagi you assignment kan. So you boleh buat. And then bila masuk, bila di alam pekerjaan, okay,
supervisor bagi you punya boss bagi you satu job, buat benda ni, analyze this problem, and then you kena start fikir dah macam mana you nak buat kan. And then masa tu baru you berfikir you kena berfikir secara komprehensif lah. Kan? Macam tu juga kan. Nanti you tak nampak matematik ni, masa tu baru you nampak pentingnya matematik. Dalam semua bidang ekonomi ke, bidang insurans, bidang big data, bidang komputer. Alright. Saya itu saya share pengalaman lah. Okay. Alright. Okay. So tadi kat mana tadi? Okay. Saya tak. Ni contoh lah. Contoh curve. Bukan curve. Contoh yang circle tapi mereka adalah apa ni, simple closed curve. Ni satu lagi contoh. Okay, so we define positive direction kan. Tadi ada soalan tutorial dia kata positively oriented kan. So positive direction lah tu. We define the positive direction on contour C to be the direction of the curve corresponding to increasing values of the parameter T. Okay. So it is also said that the curve C has positive orientation. Kan tadi soalan tadi positive oriented kan. Positive orientation. So in the case of simple closed curve C, the positive direction roughly correspond to the counterclockwise direction. Ni positive direction. Dia adalah correspond to counterclockwise direction. Betul kan? Counterclockwise direction betul kan? Betul lah kan? Betul tak? Betul. Ini curve ni macam biji kacang kan? Biji kacang pun dia ada geometri kan? Mathematical geometri dia. Structure dia kan? Kita boleh lihat secara geometri. Okay, saya teruskan. A curve has direction associate with it. So curve tu ada direction dia. So simple closed curve. Ini gamma curve gamma yang map daripada close interval AB kepada C ni bukan contour C, ini adalah complex plane ni. Ini adalah complex plane is closed curve gamma yang map close interval AB kepada kepada complex plane complex plane is positively oriented if I gamma is on the left when the curve is traced in the direction of the curve. Yang ni lah. Yang ni yang ni positively oriented lah ni. For example, the unit circle whose parametric form given by gamma T, yang ni gamma T, EIT, T di antara kosong kepada from 0 to 2 pi is positively oriented. Ni lah. Ni positively oriented. Figure 2. Positively oriented circle. So kita nampak lah tadi soalan, kita boleh relate dengan soalan tutorial tadi Alright. Definition. Ada lagi definition. Teman dengan definition dulu pagi ni. Hari ni lah. Minggu depan baru kita tengok macam mana nak evaluate contour integral kan. Kita nak evaluate senang saja, dia ada rumus dia kan. Straightforward saja nanti dia punya contour integral or complex integration. Alright, definition. A curve belum yang ni A curve gamma is continuous differentiable curve if gamma from interval AB to complex plane C is differentiable in the interval AB or gamma prime T exists and gamma prime T is continuous. Alright, a continuous curve. Gamma is a smooth curve. Okay, smooth if gamma prime T tak sama dengan kosong. Gamma prime T is not equal to 0 for T belongs to closed interval AB. Okay, the term smooth curve means either a smooth arc or smooth
closed curve. Tengok jadi. Ini kita panggil dia ni lah ni, dia smooth ni. Kan? Sebab bila you ambil saya tahu kalau you familiar dengan geometric modeling kan, bila you ambil gamma prime t, mesti you akan dapat gamma prime t itu tak sama dengan kosong. Kan you ambil kan bila saya ingat ni, kena recall balik kita belajar geometri. Memang untuk curve ni dia memang smooth lah ni. Smooth. Kan? Kita nampak secara umumnya dia adalah smooth. Tapi secara definitionnya, secara formal, dia adalah smooth jika ni lah gamma prime t tak sama dengan kosong. Sebab bila kita ambil dekat the curve ni, bila you cari gamma prime t dia, kita akan dapati gamma prime t dia, kan? You differentiate gamma dapat gamma prime lah. Dan differentiation dia gamma prime t tu tak akan sama dengan kosong. Sebab tu kita panggil curve tu adalah continuous. Boleh saya tahu siapa sini yang ambil geometric modeling? Ada tak yang ambil geometric modeling? Sekejap, tak nak jawab. Tak ambil? Ada yang ambil tak? Saya tak ambil. Tak ambil. Tak apalah, Ceng. Yang the rest tu dia tak nak jawab. Dia tak nak jawab, ambil ke tak ambil kan? Ini lebih kepada geometric modeling lah ni. Ini geometric modeling ni punya pensyarah yang bidang dia geometric modeling adalah Profesor Madya Dr. Gopitasan. Kenal tak Profesor Madya Dr. Gopitasan? Kenal tak? Siapa yang kenal? Semua tak nak jawab. Tak kenal, doktor. Tak kenal. Tak kenal lah. Kita ambil geometric modeling ni bidang dia lah ni. Kalau dia bercakap pasal curve surface, ni makanan dia lah ni. Ni bukan makanan saya ni. Makanan saya adalah graph teori graph. Itu makanan saya. Ini juga bukan kursus ni pun bukan makanan saya. Saya mengajar saja. Pendidikan saya adalah dalam bidang teori graph. Right? So ini ada satu contoh smooth close. Smooth arc atau smooth close curve. Tapi dia ini bukan close ni dia smooth arc lah ni. Dia close lain. Sebab dia kata sini term smooth curve ni maksud dia smooth arc ataupun dia smooth close curve. Alright. Ada satu lagi contoh. Ni kita nak sampai kepada kontur okay. Kita dah sampai masuk kontur Ada satu lagi contoh, example 4, the curve gamma is simple smooth arc. See figure 3. Mana figure 3? Ni. Simple smooth arc yang ni. Figure 3 yang ni lah. Yang ni. So figure 3 adalah simple smooth. Betul lah, dia bukan close So ini adalah okey sorry yang ni figure 3 ni dia adalah untuk example 4 ni. Betul dah tadi saya kata yang ni dia bukan smooth close kan. Dia tak close ni, dia adalah sebenarnya simple, dia smooth dan dia simple. Jadi kita panggil dia simple smooth arc. Dia combine lah, definition. Dia adalah simple sebab dia tak cross itself dan dia juga adalah smooth. So kita panggil dia adalah simple smooth arc. Very interesting matematik dia macam tu lah. Dia combine definition 1, definition 2 and then dia keluarkan the new definition. Okay, ni dia punya range dia Okay. Kontur, ini baru kita nak masuk kontur ni. Yang kontur integral kan, compact integration based on contour C. Kontur ni apa dia? Bila you ambil kursus ni kan, bukan setakat nak score nak dapat A saja. Nanti bila you ambil kursus ni, ada orang tanya you. Kan? Mungkin orang akan tanya you, saya kursus ni bukan you belajar pasal kontur. Apa maksud kontur? Bila orang tanya disebut kontur ni, you ingat you belajar dengan Dr. Ruslan khusus compact analysis. Ada satu konsep yang kita panggil kontur. Kontur adalah ni maksud dia piecewise smooth arc. Jadi rupa-rupanya kontur tadi
Yang kita tengok soalan tutorial tadi, kan yang ini. C ni, C ni apa dia? Kan? So C di sini adalah sebenarnya kontur C. Apa dia kontur? Kontur adalah piecewise smooth arc. Piecewise you tahu, piecewise, titik demi titik, piecewise. Itu maksud piecewise, titik demi titik. Smooth tadi lah, smooth tadi yang ni. Smooth gamma prime T tak sama dengan kosong untuk T dalam interval AB. Ini je contoh dia ni smooth lah ni. Curve dia yang smooth curve, lengkung yang smooth. Smooth ni smooth apa licin. Licin dalam bahasa BM kita panggil dia licin. Lengkung licin. So kalau BM kan translate kepada BM piecewise smooth arc. Arc ni sebenarnya kalau saya tak pasti, arc ni lengkung juga saya rasa. Dia sama sini tengok. Smooth arc, curve. So arc ni curve lah, lengkung. So piecewise smooth arc adalah lengkung licin titik demi titik. Itu kontur. Ataupun kontur. Kontur kalau BM adalah kontur. Kalau BM. You all ni dengar je ni. Tak ada ni. Kan itulah Online ni saya bersyarah cakap seorang aja. Cakap seorang-seorang depan komputer kan. Kalau tak ada seorang punya respon. Jadi macam itulah. Bersyarah cakap depan komputer seorang-seorang kan. Banyak cikgu dan pensyarah dah macam tak syok lah. Tak seronok. Tak selesa sebab bercakap seorang-seorang depan komputer kan. Tak ada, kalau tak ada pelajar yang interrupt, tak respon, you boleh bayang lah. Cakap seorang-seorang kan. You all ni mungkin nak ni saja. Dengar je kan. Ini BM dia kontur. Kontur baik. Tak apalah, minggu depan kita buat kelas adalah secara hybrid Okay So contour or piecewise smooth arc is an arc consisting of finite number of smooth arc. Dia adalah arc consisting of finite number of smooth arc curve joins end to end. Hence, if equation 2 represent equation 2 mana? Cek baliklah kat mana equation 2. Equation 2 represent a contour zt is continuous where is derivative z prime t is continuous. Polygonal line in example 2 is a contour. Tadi example 2 kan saya cerita tadi polygonal line. Sebelum kita namakan dia contour, terlebih dahulu kita sebut dia adalah apa polygonal line tadi? Adalah apa? Adalah simple arc. Kan dia adalah simple arc. Kemudian barulah kita define dia sebagai contour C. Kan? Sebab kita tahu dia adalah smooth. Kan dia adalah smooth. So dia adalah apa ni? Dia piecewise smooth arc lah. Okay. Jadi dia adalah contour. Polygonal line in example 2 is contour. Ada satu jenis contour. Okay, when only the initial and final value of zt are the same, contour C is simple closed contour. Okay, kalau dia close kita akan panggil dia kalau dia close dan simple kita akan panggil dia contour C tadi kita panggil dia simple closed contour. Okay jadi kita kena faham dulu ni sebab saya stress pada konsep simple close contour. Nanti kita punya perbincangan yang seterusnya memang kita akan define contour tu seperti mana kita akan sebut contour tu adalah simple close contour. Jadi definition ni, konsep ni akan digunakan pakai dalam perbincangan seterusnya. Okay. So alangkah baiknya kita kena faham konsep ni dulu. Okay. Sebelum kita nak serap masuk, kita nak faham konsep-konsep selepas ni lah. Kan konsep selepas ada banyak lagi ni, ada integration, ada banyak lagi perkara-perkara yang kita akan discuss lah.
selepas ni lah. Alright. So kalau kita faham ni maknanya kita boleh tangkap. You boleh nampak lah apa yang saya sampaikan lah. Alright. Example in the example ada circle in example 3. Example ada circle in example 3 ya. Mana example 3? Example 3. Example 3 mana example 3? Ni. Ini example 3 kita ada circle simple closed curve. So circle ini juga adalah contour C lah. Dia adalah contour. Okay, example ada circle. Maksudnya example of contour lah ni. Example of contour juga adalah circle dalam example 3 tadi. Okay, as well as the boundary of a triangle or rectangle taken in specific direction. Okay, alright. Okay, saya nak tanya saya ni contour ni very interesting concept lah. Ini baru analisis ni ini matematika analisis ni kalau nak cari soalan tu keluar evaluate the integration itu straightforward saja kan. Jadi you kena spend banyak masa untuk faham bila spend banyak masa untuk faham daripada masalah itu akan lagi mematangkan pemikiran matematik kita. You will more mature in mathematical analysis, mathematical thinking, pemikiran bermatematik. Itu value added as a mathematical student. Okay, pelajar akan latih, pensyarah akan latih pelajar berfikir secara matematik. Alright. So the length of contour or simple closed contour is the sum of the length of the smooth arc that make up the contour. Jadi untuk contour tadi asal-asalnya kita define dia sebagai arc ataupun lengkung. Alright. Jadi kita panggil curve kan. Jadi curve tu adalah contour lah tu. Alright. Tapi dia mestilah smooth. Kalau arc tu dia smooth and piecewise smooth arc, baru kita panggil lengkung tadi ataupun arc tadi adalah contour. Okay, jadi you boleh bayang kontur tu ada satu lengkung lah. Kalau you kata lengkung, dia mesti ada length kan, dia ada panjang kan. Betul tak? Kalau bulatan kan you ada length of circle kan. Bulatan tu juga adalah satu kontur. So dia ada length lah. Alright, so length of contour or simple closed contour C is the sum of the length of the smooth arc that make up the contour. Jadi untuk contour tu dia ada banyak banyak the sum of length of the smooth arc. Dia ada banyak smooth arc lah di situ. Yang membentuk satu kontur yang membentuk satu kontur lah. Alright. Tak nampak lagi nanti tengok contoh. Baru kita nak masuk kontur integral. Right. Baru kita nak lepas ni kita tengok, kita fokus pada teknik kamera sajalah. Teknik kamera macam calculus lah. Alright. Macam integration in calculus kan. Straightforward saja yang tu kan. Yang penting tu nak faham konsep kontur tu. Alright. Kontur integral ni you tengok formulation dia, you tengok contoh, you dah boleh jawab dah soalan. Tak akan jadi masalah kalau you faham teknik kameran kan. Dia macam teknik kameran dalam yang seperti mana yang kita belajar dalam calculus. Itu je kan. Tapi yang pentingnya nak faham kontur C tadilah. Kan. So banyak contoh lah. Contoh. Ni nak dapat ni kita masuk minggu depan lah kot. Dia banyak contoh tapi kita akan tengok 1-2 contoh cukup lah. Ya, minggu depan kita akan tengok 1-2 contoh. Minggu depan minggu depan saya ingat kita boleh kita discuss ni lah kontur integral dalam minggu depan 3 jam, 2 minggu lagi kita boleh habis lah chapter 4. 2 minggu lagi kita akan, kalau sempat habis ke chapter 4 kita akan masuk lepas ni apa
Masuk series pula. Kan? Series kejap saja. Yang ni mungkin lama sikit lah kot. Sebab ada banyak juga ni kita nak discuss. Kan? Ada lagi Cauchy integral formula, lepas tu ada tak apa, kita nak minggu depan lah ni. Okey, saya berhenti di sini ya. Okey, doktor. Okey ya. Nanti minggu depan kita akan kita start dengan saya tengok dulu. Kat mana? Ni banyak contoh kan. Kita start sini lah. Kita start contoh integral minggu depan. Okay. Alright. Okey, saya berhenti di sini. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Doktor, Test. saya nak tanya. Untuk yang example tu kan, Example tu? Ya, example 2. Yes. It's just a simple arc kan, dia bukan simple smooth arc kan. Mana? Yang dia tak close. Dia bukan smooth kan, doktor? Yang ni saya rasa dia bukan smooth ni. Tapi dia adalah contour jugalah. It's not I'm not sure kan, tapi yang ni sebab ni dapat ni. Yang ni kita akan dapat gamma prime t sama dengan kosong kan, betul tak? Sebab di dx ataupun undefined lah ni. Kalau dia tak semua, dia bukan ni lah. Sebab contour dia kena smooth. Ya, doktor. Yes. So it's also smooth lah, doktor. Saya rasa macam smooth lah kan. Smooth lah. Okay. Alright. But very good. Actually, very good question. But maybe the idea is more on geometric lah. Geometric structure. Yeah. Okay, good. Alright. Okay, so see you next week ya. Alright. Okay, so itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan lah. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Thank you, doktor.